إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، وكما تعلمون أيها الأحباب الكرام أن الإنسان المسلم المؤمن حينما يكون في مجتمعه ينبغي أن يكون إنسانا فعالا وإنسانا نافعا لنفسه ولمجتمعه الذي يدور حوله. فنحن أيها الأصحاب الكرام أحباب الكرام أصحاب رسالة وأصحاب دعوة، وهذه الرسالة وهذه الدعوة لا يمكن أن تبلغ إلى غيرنا إلا إذا اتضحت معالمها، وإلا إذا كانت مشاركة المسلمين في مجتمعهم وواقعهم مبنية على أمرين اثنين يلخصهما الشرع الكريم في كثير من الآيات والأحاديث والمواقف في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهما درء المفاسد وجلب المصالح. فالشريعة مبنية على هذه الأسس أيها الأحباب الكرام في كل حركات وسكنات المسلم، في كل حركات وسكنات. فالإسلام لم يقتصر فقط على المسجد صلاة وصيام وحج وكذا، أو البيت علاقتك بأولادك وزوجك ووالديك وانتهى الأمر. الإسلام أيها الأحباب الكرام منهج حياة. الإسلام منهج حياة، حياة كلها، كما يقال من سرير النوم إلى كرسي الأمر والنهي في الأمة. بين هذا وذاك نجد الشريعة الإسلامية. لذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يكون مؤثرا وليس متأثرا، أن يكون مؤثرا في مجتمعه بهذه القيم التي تعلمها في دينه وتشبع بها. Alors, chers frères, chers sœurs, comme vous le savez, on a parlé pas mal de choses. Cette introduction, on va la faire avant de rentrer dans notre sujet. Un musulman, un croyant dans la société, c'est toujours quelqu'un actif, quelqu'un utile, quelqu'un qui participe dans sa société. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est porteur d'un message. On a un message à transmettre. On a un appel au nom de Dieu subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas être des individus consommateurs dans la société. Mais par contre, selon les bases de notre religion et les finalités de notre religion, on doit agir selon deux choses. Hein? Notre fonction selon deux sens. Acquérir le bien
et pousser le mal. La personne qui que soit dans la vie, il faut toujours qu'elle réagisse selon ces deux sens. Soit il est en état d'acquérir le bien à lui et sa communauté et l'univers, ou bien de pousser le mal qui peut attendre sa personnalité, ou sa famille, ou sa société, ou l'univers en général. Et notre religion, alhamdulillah rabbil alamin, à travers le Coran, à travers la tradition prophétique, à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en trouve des preuves pour cela. C'est pour ça, il ne faut jamais croire que l'islam, il est seulement, il intervient seulement à la mosquée, à la maison, entre toi et ta famille, ainsi de suite. Non, pas du tout. L'islam, c'est un mode de vie. Là où tu es, tu dois toujours avoir cette réaction d'être utile. Et cette réaction d'être quelqu'un de bénéfique à la société. Ce n'est pas quelqu'un qui consomme seulement. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a son poids, qui a sa parole. لهذا أيها الأحباب الكرام نستغرب حقيقة حينما تأتينا فتوى من هنا أو هناك أو قول أو لم يبنى على أسس صحيحة ويحرم أشياء ويحلل أشياء لمقاصد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Pour ça, parfois, on s'étonne quand on reçoit des fatwas ou des paroles, des opinions qui interdisent ci, qui autorisent ça, sans vraiment se baser sur les bases de la religion et les épreuves évidentes de la religion. أحباب الكرام، في هذا الأسبوع كثير من الشباب يسألون عن المشاركة في الانتخابات. أننتخب أم لا ننتخب؟ أنا أجيب دائما بأنه مع كامل الأسف ما زلنا نطرح مثل هذه الأسئلة. Durant cette semaine, il y a des questions qui se posent, des jeunes qui appellent les imams, c'est pas comme moi, partout, et se posent la question, est-ce qu'on peut participer dans la vie politique pour voter? Moi, la première chose qui me choque, c'est quoi? C'est malheureusement, on pose encore ce genre de questions. Dans notre contexte aujourd'hui, on pose encore ce genre de questions. Ce qui veut dire que on n'a pas encore compris ce qu'on peut dire les minimums des choses dans notre religion. Pourquoi? لماذا أنا أستغرب من طرح هذا السؤال؟ لأنك تعيش في واقع، وهذا الواقع أحباب الكرام يا إما أن تكون مؤثرا فيه أو أن تتأثر بما فيه خيرا كان أم شرا. C'est pour cela, quand on se pose cette question, on demande, est-ce que vraiment on a compris les objectifs de notre religion? On a compris l'histoire de notre prophète, comment il a été dans sa société, comment il a réagi avec autrui. Et là, ça me rappelle autrement, on dit, celui qui ne tire aucune utilité de son intelligence subira les dommages et les dégâts de son ignorance. Celui qui ne tire aucune utilité de son intelligence, de sa connaissance, subira les dégâts et les dommages de son ignorance. Là, c'est grave. Pourquoi? ننظر إلى القرآن الكريم، سنحاول أن نتدارس هذا الأمر بعجالة، وننظر نفتح كتاب الله سبحانه وتعالى فنجد مبادئ القرآن. تعرفون أن القرآن الكريم فيه 6236 آية. Le Coran se compose de 6236 versets. آيات الأحكام فيها على أكبر تقدير لمن قال من أهل العلم كالإمام ابن العربي 500، وغيره كالإمام الشاطبي والإمام السيوطي قالوا هي أقل من ذلك. آية الأحكام، يعني إيش آية الأحكام؟ أي تتحدث عن الصلاة والصيام والحدود والميراث والطلاق والزواج وهذه الأمور كلها. لو جمعت كل هذه الآيات في القرآن الكريم ستجدها
على أكبر تقدير 500، بمعنى تبقى 5700 آية. هذه 5700 آية هي تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن القصص، تتحدث عن مشاركة الأنبياء مع قومهم. ونموذج عظيم سيدنا يوسف عليه السلام الذي شارك في مجتمع كله كافر من ألفه إلى يائه، وأخذ فيه منصبا، مش فقط شارك في الانتخابات بل هو انتخب، بل هو اقترح نفسه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مش فقط أدلى بصوته، بل اقترح نفسه أن يشتغل تحت سلطة كافر، ولكن بمقاصد هي إيش؟ تحقيق المصالح ودفع المفاسد. Quand on ouvre le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala, on va trouver quoi? Les 6236 versets, à peine parmi les savants qui ont dit on va compter 700 versets qui parlent de la théologie, la jurisprudence, la prière, le jeûne, l'héritage et ainsi de suite. Mais il reste 5700 versets qui parlent de quoi? La quasi-majorité. Ils parlent de quoi? Ils parlent des récits du Coran. Ils parlent de la relation avec autrui. Ils parlent les prophètes, comment ils étaient à leur contexte. Ils nous donnent un exemple excellent. Youssouf alayhi salam, c'est pas qu'il a voté, mais il a présenté sa candidature dans un contexte où il n'y a pas l'islam, où il n'y a pas la religion. Mais pour pratiquer, l'objectif qui est quoi? Qui est acquérir le bien pour l'humanité et pousser le mal qui va atteindre l'humanité. القرآن الكريم يدعونا أحباب الكرام إلى ماذا؟ إلى أن الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يكون. سورة البقرة وسورة الحج ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أن يدفع أهل الحق أهل الباطل لفسدت الأرض، لأن أهل الباطل عندهم من الوسائل ما يمكن أن يزيلوا به الحق. ولكن لا بد من أهل الحق أن ينخرطوا في هذا المجال لكي لا يتركوا مجالا لأهل الباطل لكي يفسدوا الأرض، مش فقط الإسلام. وجاءت في سورة الحج بالتفصيل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن تهدم الصوامع والبيع والصلوات. وتعرفون الصوامع التي يتعلق بالنصارى، والبيع الذي يتعلق باليهود، والمساجد التي يذكر فيها اسم الله. معنى حتى في الإسلام الله ينهى في القرآن الكريم أن يهدم معبد لأهل الكتاب يعبدون فيه ربهم بالشكل الذي يختاروا له، لا ينبغي. ولكن لا بد من دفع الحق بالباطل. Alors quand on lit le Coran, on trouve que le Coran de Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide à travers ces versets-là. Dans le chapitre la vache, le deuxième chapitre, et le chapitre le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette neutralisation. La neutralisation, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas neutralisé les hommes les uns par les autres, la terre sera corrompue. C'est pas seulement l'islam qui serait corrompu, c'est la terre entière. Mais il faut qu'une partie du genre, des hommes qui défendent la vérité, il doit toujours être devant la partie qui essaie de parcourir la corruption sur terre. Dans le chapitre, le pèlerinage est parti carrément loin. Que si Allah subhanahu wa ta'ala il n'avait pas neutralisé, il n'avait pas poussé les gens par les autres, les synagogues, les églises et les mosquées, ils seront détruites. Ce qui veut dire que Dieu subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'on détruise ce genre comment dirais-je, de lieux de culte, même si ce n'est pas des mosquées. Pourquoi? Il faut toujours, pour neutraliser le mal et le bien, une partie. Et cette partie qui normalement qui défend le bien, il faut qu'il soit une partie active. لهذا أحباب الكرام تعرفون علاقتنا بغير المسلمين من الناس من يعتقد أنها مبنية على الحرب والكراهية والاستئصال، وهذا ما قال به لا فقيه ولا دين ولا قرآن ولا حديث. Il y en a qui croient que notre relation avec les non-musulmans
c'est la haine, c'est la guerre, c'est l'élimination. Il faut éliminer tous ceux qui croient. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Le Coran ne parle pas de ça. Notre relation avec autrui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, ça y est, il n'a pas le droit de vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, ça veut dire que je ne peux pas faire une alliance avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, il n'a pas le droit de participer dans la vie ainsi de suite. Non, les gens dans le Coran, il faut trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Surat al-Hujurat, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, lita'arafu, mish litanaharu. Inna akramakum 'inda Allah, يوم القيامة أكرمنا عند الله أتقنا ولكن في الدنيا إلى درجة أن الإمام ابن تيمية في فتاوى تعرفون ماذا يقول؟ عدل الله سبحانه وتعالى في الدنيا الأحباب الكرام لا يحابي المسلم وغير المسلم. La justice de Dieu subhanahu wa ta'ala sur terre ne fait pas la différence entre un croyant et un non-croyant. Faites attention. Il ne faut pas baser notre relation avec autrui que c'est une relation de guerre, de haine. Non, pas du tout. Aucun verset parle de ça dans le Coran. Aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à cela. Oui. Pour ça, dans le chapitre les appartements, Allah nous dit: oh les gens, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous des nations et des tribus, afin de se reconnaissez-vous. Pour que vous vous reconnaissiez. C'est pas pour que vous battez. Et l'imam Ibn Taymiyyah, il est parti loin pour vous dire que la justice de Dieu ne fait pas la différence sur terre entre un croyant et un non-croyant. فيقول الإمام ابن تيمية إن الله يؤيد وينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويخذل الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. Allah subhanahu wa ta'ala accorde le soutien à une nation juste même si elle n'est pas croyante, même si elle n'est pas musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas son soutien à une nation musulmane si elle est injuste. لهذا الله سبحانه وتعالى يعطينا مبادئ نتعامل بها مع غير المسلمين. في سورة الممتحنة يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا عدل الله في الأرض أحباب الكرام. لا ينهاكم الله بمعنى أن الله جعل العلاقة بينكم وبين من تتوفر فيه هذه الشروط، من لم يعلن الحرب ضدكم أن تبروهم. استعمل كلمة البر، والبر جامع الخير، أن تفعل به كل الخير. والخير كما جاء في سورة البقرة ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إنما البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب عاد وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. بدأ أولا ب ليس أن تولي وجهك شطر المسجد الحرام أنت أصبحت من البر، لا أحباب الكرام، 10 شروط تتوفر فيه، وبدأ بهذه المقدمات. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Dieu subhanahu wa ta'ala ne vous défend pas d'avoir une relation de bienfaisance et de justice vis-à-vis de ceux qui ne vous battent pas dans votre religion et ceux qui ne vous chassent pas dans vos demeures. Et soyez justes car Allah aime les justes. Alors Allah nous dit que cette relation, il faut être une relation de bienfaisance avec ceux qui ne déclarent pas la guerre contre vous. Vous devez être juste avec eux. Et ils devaient être neutralisés avec eux. لهذا نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع المثالي. المجتمع المثالي حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن يأتي إلى المدينة وشارك في حلف الفضول. تعرفون إيش هو حلف الفضول؟ حلف الفضول الذي كان في دار عبد الله بن جدعان، هذا في مكة وقبل البعثة بحوالي 5 سنوات. واستدعي له النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع أفاضل الناس في مكة لينصروا كل مظلوم جاء من خارج مكة أو من أهل مكة، كل مظلوم. كان حلف الفضول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حضرت إلى حلف في دار عبد الله بن جدعان أحب إلي من حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. النبي صلى الله عليه وسلم avait participé à une alliance avec le nom mécréant, avant même sa prophétie.
Et cette alliance a été les mécréants, hein, qui raisonnent un petit peu, qui font, hein, ils ont signé une charte de soutenir toute personne, hein, victime d'une injustice, qu'il soit de la Mecque ou à l'extérieur de la Mecque. La charte, il était comme ça. Et le prophète, il a été parmi les sénateurs. Il a signé cette charte. Et il a dit, j'aimerais bien, hein, si jamais j'étais convoqué à une alliance pareille au moment de l'islam, j'y participerai. Même si c'est l'alliance avec les non-musulmans. لهذا أحباب الكرام ينبغي أن نطلع شوية على ديننا والقرآن الكريم اللي كلير أن نطلع على حياتنا. وسي النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة ماذا كتب في وثيقة المدينة؟ ها؟ ويهود بني عوف أمة مع المسلمين. Les juifs de Bani Auf, ils sont une communauté avec la communauté musulmane. لهم دينهم وللمسلمين دينهم. Ils ont leur religion et les musulmans, ils ont leur religion. هم يد واحدة على من حارب أهل هذه الوثيقة. Ils sont tous ensemble, une seule main, une seule force, les juifs et les musulmans, contre ceux qui vont battre les signataires de cette charte. Alors avec les juifs. وغيرها وجاء في البند الآخر وقبائل أخرى من اليهود المحيطة بمدينة هم كذلك أمة مع المسلمين كبني عوف. أحباب الكرام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليستأصل الإنسانية، بل الله سبحانه وتعالى والذي يقول له لا إكراه في الدين. نيل كونترات dans la religion. لهذا ينبغي أن نكون نحن في مجتمعنا أحباب الكرام. بل أريد أقول لكم شيء معتمدا على كلام الإمام ابن تيمية. إن الله ينصر الدولة العادلة إن كانت ولو كانت كافرة ويخذل الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. والله الذي لا إله إلا هو ولن يستطيع أحد أن ينكر أن ما نعيشه في هذه البلاد من العدالة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والحرية في التعبير خير مما نعيشه في بلداننا. فهل ينكر الواحد منا كذلك؟ لذلك في بعض الأحيان يأتي شباب يقول لك يا أخي نحن في بلاد الكفر، إذا فرحل عنها واذهب إلى بلاد الإسلام وستعلم كيف سيعاملونك تما. والله لن تأخذ أبسط الحقوق حتى في البلاد التي تدعي أنها تأخذ القرآن بحذافيره. ينبغي أن نكون عقلاء، فإن الله أنعم علينا بنعم، فمن أنعم الله بنعم عليه بنعمة وجحدها فإن الله سبحانه وتعالى يزيلها. لابد أن تشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. Il faut qu'on soit un petit peu raisonnable. Il y en a qui jugent toujours ce territoire, c'était le territoire des mécréants. Alors qu'est-ce que tu fais là? Range tes valises, va dans un territoire musulman. Et tu vas voir et tu vas comparer la justice sociale ainsi que l'accès aux soins et ainsi pas mal de choses. Est-ce que tu vas avoir un minimum dans le pays que tu as jugé musulman? Même si tu nais là-dedans. Faites attention, Ahbab Karam. Ça ne veut pas dire que tout est bon, mais on est beaucoup mieux que chez certains pays, soi-disant musulmans. Mais pour qu'on puisse savoir dans quel objectif on va participer, cette participation politique, c'est ce qu'on va voir. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الشريعة الإسلامية هذا كلام كبير جدا. حينما نتحدث عن الشريعة الإسلامية بمعنى كما قلت ببساطة بجملة مفيدة منهج الحياة. منهج الحياة. Quand on parle de la charia, ça veut dire la religion musulmane, on parle d'un mode de vie. Mais son mode de vie, il a les moyens. Il faut maîtriser ses moyens. لذلك تجدون خيرة أعلام هذه الأمة يختصرون الكلام في جمل تحتاج إلى تفصيلات كثيرة. يقول الإمام العز بن عبد السلام في كتاب القواعد: إن الشريعة كلها مصالح، إما درء للمفاسد أو جلب للمصالح. وهذا لي إن الشريعة كلها مصالح بين اثنين، يا إما درء المفسدة أو جلب المصلحة. ويقول الإمام ابن تيمية في منهاج السنة: إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وتكتيرها وتقليل
المفاسد وتعطيلها أو تعطيل المفاسد وتقليلها. الشريعة الإسلامية في كل مبادئها جاءت لتحقيق المصالح وتكتيرها وتعطيل المفاسد أو على الأقل تقليلها. ويأتي العلامة تلميذه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين يفصل هذا الأمر فيقول إن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها، فما خرج عن العدل إلى الجور وعن الحكمة إلى العبث وعن المصلحة إلى ضدها وعن الرحمة إلى ضدها فليس من الدين ولو أسند إليه بالتأويل. هذا كلام واضح بين. شريعتنا مبنية أحباب الكرام على العدل والرحمة والحكمة والمصلحة، فلا بد أن نتعامل بالعدل ونتعامل بالحكمة ونتعامل بالمصلحة ونتعامل بالرحمة. فلو خرج تعاملنا عن هذا النطاق فليس من الدين. En bref, quand on trouve nos prédécesseurs, les grands savants de cette communauté, comme l'imam Al-Izz ibn Abd al-Salam, ainsi que l'imam Ibn Taymiyyah, ainsi que l'imam Ibn al-Qayyim, ils disent tous la même parole dont je veux traduire en bref. Que la religion, il se base sur l'intérêt des êtres humains en général, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Fait le ma'ash ou al-ma'ad. Et la religion est basée sur la justice, la sagesse, la miséricorde et l'intérêt. Tout ce qui sort de l'injustice, à l'injustice, et de la sagesse à faire n'importe quoi, et de la miséricorde à son contraire, et de l'intérêt à son contraire, il n'est pas de la religion, même si on essaye de l'intégrer avec certaines explications. لهذا أحباب الكرام مبدأنا في حياتنا بين مصلحة ومفسدة. فالآن نحن في الانتخابات. الإنسان حينما يذهب لينتخب بأي نية سينتخب؟ Ça dépend بنية أنه يرى فلان وعلان هم المرشحون في الانتخابات، فينظر أي فلان من هؤلاء أقرب إلى الإسلام، أيهم أقرب إلى الإسلام وأيهم أقبح للإسلام، فيدفع المفسدة ويجر المصلحة، وهو يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ولكن بقلبه. هنا celui qui n'a pas la carte électorale mais celui qui a la carte électorale بيده. أنت تطبق الآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليس من المنكر أن يكون بيدك ما يمكن أن تدفع به منكرا ولم تنهاه؟ منكر في حد ذاته. Alors celui qui va voter, il va voter pourquoi comme objectif? Je ne veux pas dire aujourd'hui voter pour celui-là, non, c'est pas mon problème. Je ne fais pas la publicité, mais je veux dire, regarde le programme, regarde les publications, et regarde qu'est-ce qu'ils disent les politiciens, les candidats dans les élections. Regarde chacun d'eux qu'est-ce qu'ils proposent aux musulmans. Là, tu vas vérifier, c'est qui parmi eux qui menace l'existence des musulmans, et c'est qui parmi eux qui est plus proche. Au moins, s'il n'y a pas quelqu'un qui est musulman, il n'y en a pas, au moins je pousse avec ma carte et avec ma voix, je pousse celui qui menace les musulmans. Et ça c'est un bien. Pourquoi? Parce que là j'applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui observe un mal, il doit le changer. Avec sa main, ce ne peut pas avec sa langue, ce ne peut pas avec son cœur. Mais ici, avec son cœur, celui qui n'a pas de carte électorale. Mais celui qui a la carte électorale avec sa main, il se déplace pour pousser le mal de tel candidat parce qu'il insulte, il stigmatise, il appelle à la haine contre les musulmans. Et la fermeture des mosquées, et ainsi de suite. Alors si tu peux le faire et tu ne l'as pas fait, tu as négligé un devoir qui est très important, où le prophète il nous a dit, celui qui voit un mal, il doit le changer. Et toi tu vois et tu entends le mal, et tu vas subir les dégâts de ce mal si tu n'as pas intervenu pour changer. Et pour neutraliser. Revenons à cela. C'est très important, Ahbab al-Karam, à savoir. Parce que c'est ça notre devoir.
Il ne faut pas attendre de moi de vous dire tel ou tel candidat, mais c'est à vous de juger les candidats que vous connaissez. Mais quand vous votez pour faire du bien à notre religion, pour soutenir لذلك أختم بهذه الكلمة. كان إن لم تخن الذاكرة أحد السعداء سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب كان يقول: الفقيه كل الفقيه هو الذي يختار خير الخيرين ويدفع شر الشرين. الفقيه كل الفقيه الذي يعرف إيش يفقه دينه. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Parmi le prédicateur nous dit, un grand savant, il nous dit: le vrai juriste, le vrai théologien qui comprend bien sa religion, c'est celui qui est capable de faire la différence entre deux bonnes choses et entre deux mauvaises choses. Et il pratique la plus bonne parmi les bonnes, et il pousse la pire parmi les mauvaises. أن يكون عندك شرين ولكن أن تفرق بين أقبحهما وأعظمهما خطرا على الآخر، فترتكب فيما يسمى في قواعد الفقه بارتكاب أخف الضررين. هذه قاعدة أصولية. Pratiquer le moins pire, le moins dangereux, en poussant le plus grave. C'est là notre travail, أيها الأحباب الكرام. أسأل العلي القدير أن يوفقني وإياكم ما في خير ويلهمنا الرشاد والسداد. اللهم وفقنا لما في خير واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم أبرم لأمة الإسلام برام رشد وصلاح. يا رب من أراد بإسلام المسلمين خيرا فأعينه عليه، من أراد بإسلام المسلمين غير ذلك فاكفنا شره كيف شئت وأن شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز جبار، فإنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم رد شباب بإسلام إلى دينك ردا سليما جميلا، وحبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم أمنا في هذه البلاد واجعلنا فيها من الآمنين. أمنا في مساجدنا وأهلينا وأزواجنا وذريتنا وأعمالنا وأموالنا وعلمائنا وكل نعمة تنتبه علينا. اللهم يا رب إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تخذل الشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجازم عنا بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، ولا اجعل الشيطان ولا لأنفسنا من بيننا وبينهم حظا ولا نصيبا، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.